Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanalladzi ta'azzaza wa tatfarrada bidawamil hayati wa dawamil baqa lantiha. Nahmaduhu wa nashkuruhu syukran nastazidu bihi tawaliyan na'ma wal ala hatta ila yaumil liqa. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wa ala alihi wa ittsaratihi wa sairi ahli baitihi al-kurama alladzina akramahumullahu subhanahu wa ta'ala bil karamati dhahirah kama la yahfa 'ala al-uqala wa ashabihi alladzina jahadu haqqal jihad fanalu ma nalu fi darin na'ma fi yaumil liqa'i wa ru'yati wajhillah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala alladzi tafarrada bil baqa wa lam yakun hunaka fana. Amma ba'd. Hadaratin muhtaramin al ulama wa fi muqaddamihim fi hadzal majlis al habib as-sayyid Muhammad Amin Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa walidi As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad Amin Al-Jailani min dzurriyyati Sultanil Awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Para bapak-bapak Kiai wa fi muqaddimihim penyanyi pun Romo Kiai Idris Ibn Kiai Abdul Hamid, lebih-lebih para keluarga pondok pesantren Raudhatul Ulum yang baru ditinggalkan salah satu daripada pengurus yang tua, Kiai Muhammad Subadar. Saya mempunyai keyakinan bahwa pada hari yang ketujuh ini yang disamakan atau yang dibarengkan dengan hari Khol atau peringatan Khol yang ke-36 Kiai Ahmad Jufri dan yang ke-17 Syekh Hamzah Ahmad, pasti saya yakin bahwa syuhada hadhihi al-ummah ummatu Muhammadin syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Saya yakin kehadiran bapak-bapak menjadi syahid siapa Kiai Muhammad Subadar, salah satu daripada ulama, ditinggalkan oleh alim yang mempunyai predikat
al ulama warasatul anbiya. Bahwasanya orang alim yang dipilih oleh Allah yang disebut-sebut al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada nabi. Orang alim salah satu khas dari siapa ulama itu yang mengantongi ilmu yang disebut ilmu al-asrar. Al-ilmu ilmani, ilmun yufsha bainan nas wa baina ilmin yakunu sirrun minal asrar. Oleh karena itu sir minal asrar minal ulum yang disebut inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara zakazu jahlin fayaftatina. Inni la aktumu, sungguh aku simpan rapat-rapat daripada ilmuku yang sebagian ini yang disebut jawahirul ilmi. Inni la'aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara zakazu jahlin fayaftatina. Biar orang yang kebanyakan itu bodoh tidak tahu akan hal ini. Walidzalik sya'a ma sya'a wa za'a ma za'a ma qalahu jamaahirul ulama idza matal alim dhahaba nisfu ilmi. Kalau ada orang alim mati pasti akan hilang ilmu di dunia ini, sebab jawahirul ilmi dibawa. Oleh karena itu pada malam ini yang sekarang ini perubahan besar di dunia, hadir yang di sini alhamdulillah yang mengunjungi pondok saya daripada ulama Libanon yang termasuk ulama ahlul bait keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Amin, dan putranya sebagai yang akan insyaallah khalafan salihan minhu, Syekh Ibrahim Al-Jilani. Inni la'aqtumu min ilmi jawahirahu kay la yara zakazu jahlin fayaftatina. Bahwasanya ulama itu warasatul anbiya. Apa itu terjadi? Waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang akan Nabi kurang beberapa bulan meninggalkan dunia ini. Fi asna'i Ramadan ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad istasy'ara bi qurbi liqa'i rabbih. Faja'a Fatimah Az-Zahra bintahu allati hiya bintun kanat wa ma zalat yakunu kajabalin min jibali hadid dunya kawatadin min autati hadid dunya
Fama baqiyat usulalatu Fatimah fi hadhihi dunya ka'anna ad-dunya hunaka lam yakun qurbu awani inqidaiha. Sayyidah Fatimah dipanggil oleh Nabi, ya bunayya, inna Jibril atani fi Ramadan ma marratan wahidatan faqat bal atani qara'a al-Qur'an wa qara'atu indahu ma huwa marrah. Jibril datang kepada saya pada bulan Ramadan. Mengapa tidak sekali semaan Al-Quran sampai beberapa kali? Faqalat Fatimah ya Az-Zahra, madza awwalta ya Rasulullah? Apa takwilnya? Faqala an-nabiy ka'annahu yubarhinu wa yadullu ala qurbi ajali ya bunayya. Fabakat Fatimah bukaan syadidan. Nangis Sayyidah Fatimah bahwasanya ada takwil inqidau ajal. Faqala Rasulullah abshiri tabashshari ya Fatimah fa innaki awwalu ahli luhuqan bi. Fastabsharat Fatimah وحركت أعضاءها فرحا بعدم بقاء الدنيا بعدم كونها في الدنيا لا في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini Fatimah Az-Zahra farihat wastabsharat. Itu bulan Zulhijjah, bulan Ramadan. Falamma kana fi Zulhijjah hajja Rasulullah hajjatal wada. Sayyidina Kanjeng Nabi hajjatul wada. Ramadan, Dzulqa'dah, Zulhijjah fi Arafah yaumal Jum'ah nazala qauluhu subhanahu wa ta'ala. Mada yaqulullah la ilaha illallah mada qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ba'da nuzul hadhil ayah tawan baka Abu Bakr As-Siddiq bukaan syadidan. Fa inna Abu Bakr istash'ara bi annahu ba'da tamami al-wahyi yakunu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sayantaqilu min hadhihi diyar ila ma huwa ma'al malaikati wa ma'al muqarrabin fil jannatil ma'wa. Ini coba Abu Bakr Siddiq susah. Susah karena ditinggalkan Nabi. Sekarang ulama yang sekarang ini berubah.
Saya akan sedikit mensitir. Sekarang ini zaman berubah. Oleh karena itu kalau baca Quran, kalau baca Al-Quran, Quran itu nasihat daripada guru-guru saya. Di antaranya Syekh Abdullah bin Nuh, ayah saya sendiri, Kiai Zubair Dahlan. Coba fikirkan Quran itu. Tidak ada ilmu selain harus kembali kepada Al-Quran. Tidak ada yang menjadi imam kecuali Al-Quran. Sehingga pada waktu sahabat 100 tahun hadis tidak ditulis. Yang ditulis hanya Al-Quran. Sebab kembali segala kepada Al-Quranul Karim. Ditulis Quran waktu zaman Sayyidina Abi Bakr Siddiq tanpa ketek ayat. Jadi tidak ada pisah ayat ditulis. Alif Lam Mim zalikal kitabul wa ulaika humul ya terus saja, tidak ada taktek. Kemudian ditaktek ayat itu. Sudah ditaktek hasil ijtihad taktek. Masih ada yang keliru, kadang-kadang tengah ayat wajib wakaf ada di tengah ayat. Kadang tidak boleh wakaf di akhir ayat. Sehingga dirumuskan. Ada qala al-waqfu aula. Ada shola al-waslu aula. Ada la. Ada to. Ada mu'anakah. Macam-macam. Itu guru-guru saya alhamdulillah. Saya ini alhamdulillah masih menangi kiai-kiai yang dahulu. Alhamdulillah. Karena saya usia sudah 91 tahun. Saya bisa menangi. Haji itu hanya 600.000. Di hadis-hadis kayak begitu. Haji itu hanya 600 berapa? Ribu. La yazidu wa la yanqus. Fa idza naqasa an 600 alfi nasamah atammallahu subhanahu wa ta'ala bil muqarrabin minal malaikah wal awliya al mukhlisin. Itu dulu saya mesti menang. Jadi haji itu hanya berapa? 600.000. Dan saya alhamdulillah juga menangi artinya menemui haji kurang 600. Ini saya sudah tua, saya utarakan, baru ini saya utarakan. Haji kurang berapa? 600. Fa idza naqasa an 600 alfi nasam atamallahu bil malaikah wa atamallahu bil auliya. Sehingga saya ini jelek-jelek kalau baca ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nakhwa bifadlillah. Ini berkah haji kurang 600.000 saya pernah. Ini saya kira yang hadir tidak ada yang baru. Maaf. Billahi ani zaid an miliun. Saya pernah. Mekah saya haji belum ada listrik sama sekali. Masih pakai lampu listrik Fitromak. Itu dulu saya. Alhamdulillah. Ini saya utarakan. Apa yang terjadi ini yang menjadi rahasia. Sehingga guru-guru saya Quran sudah ditaktek ayat. Belum sempurna.
masih ada pola, sholat, la, to, mim. Walau di tengah ayat ada mim. Walau di tengah ayat. Orang nggak tahu diteruskan terus itu ada mim. Karena belum ada misih di tengah ayat. Wattakhadhu min dunillahi andadan la'an la yastati'una nasrahum wa hum junun fala yahzunka qawluhum. Wajib walau di tengah ayat. Itu masih ada yang kurang kata guru saya. Jadi baca Quran la budda min ma'rifati ma huwa awwalul jumlah wa akhirul jumlah. Faman alladhi fi hadha zaman yaqra'ul Quran wa yaf'alu wa ya'lamu awailal jumlah wa akhirul jumlah. Fala budda min ayyakuna fi akhir jumlah al-waqfu wala budda an yakuna ibtida al-qirah min awalil jumlah. Sekarang coba itu saja. Faqatalahu fa asbaha minal khasirina min ajli dzalik. Fa asbaha minan nadimin. Faqatalahu fa asbaha minan nadimin. Itu kan di akhir ayat. Wis ning akhir ayat ning pojok. Jadi Quran pojok itu cekelan wong sing apal Quran. Guru saya kasih ramah yakni waqafa fi misli hadhi ma'anna hadhil kalimah yakunu ma bainal fa'il wal maf'ul. فكيف يوقف ويفصل ما بين الفاعل بين الفعل والفاعل ولا يكون ذلك إلا لمن لا يتدبر معاني القرآن. Diwalik fa asbaha minan nadimina min ajli. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal. Wis ayat akhir wayai malik ma'ana yani asatidati wa masyayikhi la yajuzu al-waqfu fi hadha lianna al-fi'lu yusabbih wal fa'il rijalun. فكيف يفصل بين الفعل والفاعل ولا يفصل بين الفعل والفاعل إلا من لم يتدبر معاني القرآن. Oleh karena itu ini Syekh Subata saya yakin seorang yang dihidupkan mempunyai ilmu termasuk daripada ulama. Iza mata alimun mata wa zala wa dhahaba nisfu ilmihi au ba'du ilmihi lianna al-ilma ma kana yajuzu wa yajibu ayyun syara ila at-talabah ila al-muslimin wa minhum may ya'ta'ahadu bainahu wa baina rabbi alla yunsyar li annahu sirrun minal asrar. Sekarang kita ditinggalkan ilmu yang ada di dunia hilang. Toh ilmu ini yang paling utama daripada ibadah. Fadlul alim fadli ala fadlul alim ala al-jahil ka fadlil anbiya ala sairin nas. Ini orang alim. Sekarang sudah tidak memperhatikan. Saya akan menerangkan di sini. Ada lagi dari guru-guru saya. Zasimahum fi wujuhihim min asaris sujudi zalika masaluhum fit Taurah. Ini wajib wakaf.
Jadi apa yang sebelum itu masaluhum fit Taurah. Wa masaluhum wajib ngawiti masaluhum. Mergo al-wawu lil istinaf. Masalu mubtada wa masalullah hum mudhafun ilaih. Fil Injil muta'alliqun bimasalu. Kazar'in khabarul mubtada. Fa kaifa yufassalu bainal mubtada wal khabar. Katsiran ma qara'a awamul muslimin zalika masalum fit Taurat wa masalum fil Injil kazar'in. Wa masalum fil Injil yuqafu fi al-Injil. Oleh karena itu di sini ini guru-guru saya iza aratta an tatadabbar ma'ani al-Qur'an fa inna al-Qur'an dawa'un likul lija malam maka al-qari yatadabbaru ma'anihi fa kaifa yumkinu tadabburu ma'anil Qur'an mata lam ya'rif awal jumlah wa akhirul jumlah fa hadha ghairu muta'alliqin bil rumus wala muta'alliqun bil minan ayat. Bab Quran itu ada yang surahnya panjang, satu halaman satu ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum idainin, itu sehalaman lebih ayat wahid. Fa kaifa idza lam yaqif fi jumlatin ayatul kursi ayatun. Ayat kursi itu satu ayat tapi ada istifham. Wal islam yajibu ayyakuna fi awalil jumlah. Alif Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu fis samawati wa fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ini barangkali inilah memisahkan sekarang ini ilmu yang ilmu ulama diberi sirrun minal asrar. Sekarang ilmu itu bukan dari sirrun minal asrar, tapi orang belajar agama sama dengan belajar umum. Mala fa'al farqu ad-din al-Quran yutarjam wa yuqtab bil lughatil bil akhrufil latiniyah wal awwal la yuktabu kadzalik. Fal kutub ad-diniyah fi hadhihi al-ayyam takunu maktubatan bil akhrufil latiniyah. Fa hadha huwa al-farq baina ma huwa Islam fi zamani ma yunassu fit Taurah wal Islam fi zamani ma yunassu fi kitabil Injil. Falidhalika qala ta'ala simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika masaluhum fit Taurah. Wal'an sekarang berubah dunia ini. Berubah wa masaluhum fil Injil. Tidak masalum fit Taurat. Oleh karena itu SH dengan SHI mana yang lebih tinggi? SH. SPD dengan SPDI mana yang paling tinggi? SPD. Fal Islam ka'annahu syai'un yukhalifu ma qala Allah Subhanahu wa ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula. Hadhihi ma aqdiru an ulqi kalimatan aw kalimat wallahu subhanahu wa ta'ala yuwaffiquna lima huwa wa nasru nahjur bala nazal narju an nakuna fi liqa'i rabbina wa nahwa radin anna bi rahmatihi wa rahmatihi يحتمل بحسن الختام والفوز بالجنة دار الفتح والأنعام. هذا معقول والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.